आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपयला कित्याक ह्या दिसा आमी सगळे वेलसांवचे भाव सगळे नुस्त्या हितून बिजी आसलेले आनी कांय कारणां लागून आमी येवपाक पावोंक सो आमी रिसंटली हेचेर चोयलां आमचे मिडियाचेर चोयलां की हिंगा एक व्हडलें एजिटेशन दिसतालें. एजिटेशन म्हणजे एक फ्लोटीस जालो आनी किंग मोमो एक सायडी आसलोलो आनी दुसरो मोमो सायडी आसलोलो. सो ते आतां मुगेले एक प्रेस घेवपाकू दोन कारण आहाय. बाबा हे आतां येयलोले हे सायडीकू रायट ऑफ वे मागपाकू ओ डबल ट्रॅकिंग हे करपा एजिटेशन करपाकू तेमी क्लीन येवपा जाय हेजेर. बाबा हे एजिटेशन केलो कित्याक आनी हितू एजिटेशन केलो जाल्याकू आतां हे एजिटेशन केलोले वेलसांवचे लोकां आउट ऑफ 100% नॉट इवन 3% लोक वेलसांवच ना. सो पीपल ऑफ वेलसांव एजिटेशन कोत्ताय जाल्याकू लोक असो जालो वेलसांवचो हो सगळो लोक भायलो हाडलो तो आनी इट इज ऑल कनेक्टेड विथ द पॉलिटिकल पार्टीज. एक साधारण मनीस आहाय ती 4-5 घरां आहाय ती आसलोली कित्याक तेंकाय बरें दिसलें आसतलें बाबा हे आमकां वाटे लागून एजिटेशन कोत्ताय. हे वाटे लागून एजिटेशन न्हू, हे आपणागेले पॉलिटिकल कॅरियर मुखार व्हरपा लागून ही पार्टी ही आतां खंयचे ते गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा तेजे मेंबर आसलो हिंगा आनी काँग्रेसाचे मेंबर आसलो हिंगा. सो इट इज ऑल एडवर्टीजमेंट. बट तुम कोरा एडवर्टीजमेंट तुमको जाता तुम डबल ट्रॅकिंग हाडाय आमी तुमचे सांगात आहाय बट लोकां मिसगायड कोन्न नाकाय. तुमगेले येयलोले दिसा एलिगेशन एमएलएचे तुमगे एलिगेशन आनी कितें तुमी लोकांक काम कोन्न दिया. आतां तुमी इतू वर्सां हे वेलसांवचे गांव झगडोताय डबल ट्रॅकिंग आतां हुंयसो न्हू म्हाका दिसता कितू किलोमिटरसून डबल ट्रॅकिंग जायत येयलो आहा. ओके आनी वी आर ऑल एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग. आतां तुका हांव सांगूं सोदता आमचो एक स्वताचे खबर हांव बाब विजय सरदेसाय सांगू तेजे वयल्यान कांय उलोवपाक शकना. हांव तेका सांगूं सोदता तेणें एक जनता दरबार आपयलें हुंय हिंगा आमचे वास्को आनी तेदूस म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक हो प्रश्न आमगेलो असेंब्ली घेता आनी तो प्रश्न मुखार व्हरता. म्हाकाय बरें दिसतालें कित्याक तो लोकां पासून झगडता. बट तो जयेश म्हणटा आसलोलो आमचो हिंगाचो वास्कोचो लास्ट टीएमसी बसलो तो तेणें एक क्वेश्चन विचारलें ते कडेन बाबा सर हे आमी आतां कोल आहा तो मुर्मुगांव आहा तो कितको आमी बंद करूं शकताय. हांव न्हू ते रिकॉर्ड जालो ऑफ द कॅमेरा म्हाका खबर ना तेदूस म्हाका तेगेले सारकें कळ्ळें बाबा हो मनीस कितें तो आनी तेगे जबाब जालो कितें हो कोल आमी बंद करूं शकनाय कित्याक दीस इज द आमचे गोंयचे हे आमचे इनकम तो आमी फकत पोल्युशन कंट्रोल करूं शकताय. सो हांव त्या उतराचे ओके अंडरस्टँड जालो दीस इज इनकम ऑफ गोवा. बट हांव कितें म्हणूं सोदता जरी तो इनकम तो तुमगेलो हे तुमी म्हणजे बंद करूं सोदनाय हिंगेन तुम बोवाड कितेंश म्हूण मारताय फॉरवर्ड. तुम डबल ट्रॅकिंग बंद कराय म्हणटा येस डबल ट्रॅकिंग बंद करूंकूच जाय आमी हाय तुमचे बाराबर. बट येयलोल्या दिसाकू बाबा हे एमएलएन हेश केलें तेश केलें अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण हाडायता. वी आर नॉट एगेन्स्ट दिस थिंग पार्टी प्रमोशन बट हिंग तुमचे बारा वेलसांव लोकू ना तुमकां खबर देखून ना थिंग सायडी आतां रायट ऑफ वे 4 घरां आहाय. कोण एप्लिकेशन दिला नंबर 1 पॉयंट. नंबर 2 पॉयंट कितें थिंग एजिटेशन येयलो कोण कितें एमएलए वया रे एमएलए वया बरें तुमको इनवर्ड एक लेटर आहा जे एमएलए तुमी रिप्रेझेंट केलोले बाबा हिंगा प्रोटेस्ट आहा तुवें येवचें म्हूण कितें आहा बेश्टे तोंडा येयले तशें उलयता तोंडा येयले तशें आमकां जायत जाता उलोवपाक ते मनशागे कितें आनी तूं एलिगेशन घालपाची. बट एलिगेशन प्रूव करपा जाय न्हय. थिंगा हाडले दिसांनी हांवें सरा कडेन विचारलें फोन म्हाका बरें दिसना दिस इज रिगार्डींग वेलसांव. एक प्रेस बाब तेका विचारता भाव विचारता अरे सर वेलसांव कितें जालें तें तुका खबर ना तो भितरसो भायर सो थिंगा हिंगे सायडी प्रोटेस्ट जाता तेका विचारताय थिंगा अरे आतां किश कोत्ताय कळना तुका. चोय हातून वाज मोठो सिंपल मनीस हातून वाज मोठो व्हडले पब्लिसिटी स्टँड करपा मनीस न्हू तो लोकांगे काळजान आहा. लोक तेका जायती क्रिटिसायज कोत्ताय तो येसलो तेसलो एंड ऑफ द डे कितें आजून पासून तेगे रिकॉर्ड आहा आजून पासून आमचे झेडपी अनडिफिटेड आहा तो इतली वर्सां कित्याक लागून तो लोकांक काळजां आहा. आजून पासून लोकांनी तेका निवडायन हाडलो आहा भोव मोतान निवडायन हाडलो आहा हिंगा वेलसांव आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक तो लोकांक काळजां रावता. आतां हिंगा जायत जाण शो केल्या म्हाका आनी एक राग येयलो आमचे गोवा न्यूज नाव आमगे बागेले हितू पॉडकास्टाकू वॉलेन्सिया सिमॉन्स कितें म्हणटा जाण तूं म्हाका तेगे रिकॉर्डिंग आहा तेका म्हाका मातशें तेजें मातशें हें जालें हें रिकॉर्डिंग मातशें तुमकां हांव दाखयता. There are people, it's very difficult for a family to provide a single meal to a family. So much more painful is that we have seen families where they were forced to go for other activities. So I'm feeling very sad even to say prostitution because to run their families.
Are you serious? Yes. So it is. And you know this example. Yes, I know that. It is so bad and pathetic. There is one सो हेजे तो म्हणो सोदता आमगेले हूंय कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी हूंय जे एक फॅमिली आहाय आतां आमगे तुका दिसता गोंयकार कोणाकू काम मेळना जाल्यार प्रॉस्टिट्युशन वचो शकता आख्या गोंयच्या लोकांक खंय जाता आमगे गोंयचो लोक म्हाका जाल्यार दिसना भायल्यांगे म्हाका खबर ना आनी एका सारकी तीच फॅमिली प्रॉस्टिट्युशन करता तीच फॅमिली एकेन मेळ्ळी आ काम ना जाल्यार तूं काम ना जाल्यार आमगे फाटी आमगे बोट ह्या कॅनोस हांव दिता काम प्रॉस्टिट्युशनाक कितें वचपा जाय रिगार्डिंग सम फॅमिली एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सम दिस थिंग प्रॉस्टिट्युशन वय ते म्हाका लायक जालो ना तेगेले दुसरे मोठे आमकां आमगेल्या बाबान हातून वॉज एमएलए न्हू क्लियर केलो आहा क्लियर कट सांगलो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणल्यार नाका आतां बिसायड दॅट आतां आमगेले हिंग जायते प्रश्न आहाय ओवर ब्रिज आहा आमगेले हे घराकू सायड रायट ऑफ वे आहा ती दिवपाकू जाय दॅट इज कोण गेलो आहा तेजेरू म्हणजे ना ना कोण म्हणलो आहा हो इश्यू बेश्टो डायवर्ट करप न्हू आतां तेणी हे सायडी रायट हँड सायडीकू एक गोर आसलोली दोन गोर आसलोली तेणी आपणागे पाथ वे मागोन गेली रिप्रेझेंटेशन दिले थ्रू पंचायत रिप्रेझेंटेशन दिले आनी तुमगे फोटवाचेर तुमी दाखोया तेणे पाथ वे कोण दिला दीस इज नॉट अ बिग इश्यू पाथ वे दिवपाकू जाय दीस इज अ रायट ऑफ वे लोक थिंगा घरान जाणटो आहा लोक थिंगा जायते म्हणजे भुरगीं इस्कुला वयताय तेंका वाट ना जाल्यार ते खंयच्या वयता ते बेजीक ते बट हिंगेन ते इश्यू तुमगेलो सारको क्लियर कोराय बाबा तुम्ही येयले झगडोंकू रायट ऑफ वेयाकू ओ तुम्ही येयले डबल ट्रॅकिंगा लागून हो इश्यू हे कोरे मिक्स कोर नाका इश्यू आनी दुसरे म्हणटे आमचे ते व्हिडिओ तुमचो हे आमची सरपंच बाय डायना ती ते कोडे हिंगा लोकांक सांगता बाबा ही आमकां पाथ वे कोण दी कोणाक रेल्वेको हे करता थिंगा दोग तीग जाण येताय ते हाती दोन ओडटाय ते म्हणटाय नो 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 अरे बाबा तुम तेंगे वाटये लागो सगळे येयले डबल ट्रॅकिंगा लागो सगळे येयले म्हाका कांय कळ्ळो ना सी रेस्ट तुमकां लिगल पार्ट आहा तो बाबा आमचो सर सांगता तुका बट दिस इज नॉट अ वे ऑफ डुईंग हेजिटेशन आज पयली सुवात एक हांव रोकेश डिसोजा ते म्हाका सगळे वळखताय सिनियर सिटीजन ऑफ वेलसांपाली इसोरची हांवें काल सोमराक हिंगा व्हडले एक ड्रामा जालो आनी ड्रामा जातकूच तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें पळयलां हिंगा डबल ट्रॅक नाका वो पाथ वे जाय ह्या इश्यूआचेर कोण उलयनाय फकत एक ड्रामा जालो आनी एक फ्लोट जालो कार्निवाल फ्लोट जाताय पेंजीम वास्को मारगांव वास्को सगळे कडेन तसलो एक फ्लोटींग जालो कित्याक दोग जाण JCBचे उबे रावले आनी कांय भाशण दिवपा लागले हांव पयलीं सांगपा सोदितां हें जातकूच हांव आमच्या MLA मेळ्ळो आनी सांगिल्लें MLA त्या दिसा बिजी आसलो पणजे आसलो तेका कसली मिटींग आसली आनी MLA हांवें सांगलें की आज तूं यो हिंगा आनी आमी एक प्रेस घेया आनी हे तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव सांगपा सोदतां इतलेंच लिगल पॉयंट हांव हें तें उलोवपा सोदना हांव सांगपा सोदतां आमी पंचायतान हेंचो रीट पिटिशन घायलें 25/2022 in the High Court Bombay at VP Velsampalli Sochi versus South Western Railway आणि ते प्रोनाउन्स जाले 11 ऑक्टोबर 2022 आणि ते रिजेक्ट जाले हे रिजेक्ट जाता म्हाका ऑर्डर आहाय कित्याक रिजेक्ट जाले रिजेक्टेड प्रोविजन अंडर सेक्शन 11 ऑफ रेल्वे एक्ट 1989 हे हेजेर हे रिजेक्ट जाले हे रिजेक्ट जातकूच आमचे वेलसांवचे राखणदार म्हणपा लागले आमी सुप्रीम कोर्टाक वयताय आज पासून ते सुप्रीम कोर्टाक गेले नाय दुसरे हांव मुखार सांगपाक सोदतां आज देखून हिंगा बॉब माताय आनी डे 1 in 2022 म्हजी सून डिप्युटी सरपंच आसली माय डॉटर इन लॉ सिल्विया आमी जायते केलें हे डबल ट्रॅका लागून डे 1 हांव पयलो मनीस वेलसांव झगडपाक डबल ट्रॅक आमकां नाका आनी जेन्ना हांव मुखार लिगल हांवूय हेजेर रेल्वेचेर बाब आमचे MLA घेवन आमी भोंयले आनी जेन्ना हांवूय फायट करपा लागलो जेन्ना लिगल प्रोसिजराचेर हांव गेलो मुगेले हायकोर्ट एडवोकेटा कडेन आनी दुसरे सर्वे डिपार्टमेंटा कडे हांव भोंवतकच म्हाका कळोन येयलें की आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपा सोदतां आतां तुमी म्हणटाय देर इज नो टायटल रेल्वे को टायटल ना रेल्वे को कांय ना बट रेल्वे इन पोजिशन दीस हो ट्रॅक आहा तो 50-60 years इट इज रेल्वे पोजिशन रेल्वे मिन्स गव्हर्मेंट पोजिशन जालें जाल्यार आज
हे अन्नाड्यांक हिंग येताय तांकां हांव सांगूंक सोदितां आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हे रिकॉर्ड दाखोवपाक सोदतां हेंचोय न्यू तालुका मुर्मुगांव विलेज पाली सर्वे 114/1 सब डिविजन 1 नेम ऑफ द ऑक्युपंट साउथ वेस्टर्न रेल्वे म्युटेशन नंबर 22262 हे म्युटेशन कितकोन जाली आनी हे साउथ वेस्टर्न रेल्वे नांव कितकोन येयलें हेचोय 14 सब डिविजन 1 14 सब डिविजन 2 14 सब डिविजन 3 14 सब डिविजन 4 ही पाली विलेज आता मोडे हे गोंयच्या वेलसांवच्या राखोंडार ही ते लोकांक मोड्यांत त्रासांक आयले त्यांचे 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 थिंगा वचोन तांकां लोकांक केसीस जाले हे जालां आतां मोड्यांत हावस बिलोंग्स टू हेंचो हार्ट आनी सगळ्यांची नांव आहाय आतां तेंचेय नांवां 18/1 मोडो विलेज तेंचे 22259 म्युटेशन नंबर हे आतां इन्क्लूड जाले मोड्या जाले 182 183 पाली 162 वेलसांव 3/0 इसोरशी 8/1 इसोरशी हेचो हे म्युटेशन नंबर हांव आतां हे कोडे विचारूंक सोदतां हे अनाड्यां कोडे तुमी सांगताय त्या कोडे डॉक्युमेंट नासतना 114चे नांव इन्क्लूड जावपा जाता आनी नांव इन्क्लूड कितकोन जाली देर आर ऑक्युपंट कॉलमाचेर दुसऱ्यांची नांव आहाय ओनरांची तांकां नोटीस वचपा जाय तांकां नोटीस वयता तेंचे सही घेता आनी हेचोय ऑक्युपंट कॉलमांत हेंचोय लोकां नांव आसताय आनी आतां तितून एड जालें साउथ वेस्टर्न रेल्वे हे साउथ वेस्टर्न रेल्वे कितकोन जालें अरे तुमी अन्नाडी मरे तुमी अन्नाड्यान तुमकां हांव विचारतां तुमी केन्ना थिंगा तेचेर एप्लिकेशन केलां सेयींग दर ऑब्जेक्शन हाडलां ओनरांनी ऑब्जेक्शन हाडलां कित्याक they knows that their land belongs to railway तेणी ऑब्जेक्शन हाडना आतां जे ओनरांक इतले त्रास जाले की तेंचे नांव येयले साउथ वेस्टर्न रेल्वेचेर हाल ते कितेंय कोताय जाल्यार तांकां तेंची एनओसी जाय बसलो कडेन तेंचें नांव येयली आनी आनीकूय आतां दुसरे कडेन नांव घालपाक तेणी स्टार्ट केलां ओके दुसरें हांव सांगूंक सोदतां की आतां आमच्या पंचायतान जे कितें कन्स्ट्रक्शन येता आतां हे सायडी येता आनी हे सायडी येता तेंची फायल हुबली कित्याक धाडटाय की टू टेक द एनओसी फ्रॉम द रेल्वे इफ द रेल्वे पोजेशन इज नॉट विथ देम सो वाय द पंचायत इज सेंडिंग द फायल गेट द क्लियरन्स फ्रॉम द रेल्वे हेचो म्हाका डॉक्युमेंट्स आहाय आनी रेल्वे एनओसी दितोगोच तुगेली फायल पास जाता आनी रेल्वे तुका कंडिशन घाता हेंचोय एनओसी फॉर प्रपोजल रिपेर कन्स्ट्रक्शन हेचोय हुबली साउथ वेस्टर्न रेल्वे 2014 एकल्याक हेंचोय दिलो हा आनी तुमकां ते कंडिशन घालून तुमकां धाडटाय कितें म्हूण कंडिशन प्लीज फायंड एनक्लोज हियर विथ अ कॉपी ऑफ द रिलेवंट डॉक्युमेंट्स फॉर द रिपेर कन्स्ट्रक्शन एक्झिस्टिंग हावजाक वेलसांव एनओसी फॉर रेल्वे टू रिपेर कन्स्ट्रक्शन एक्झिस्टिंग हावज इन सर्वे नंबर सो एंड सो परमिशन रिपेर एक्झिस्टिंग बियरिंग नंबर टू लीव सेटबॅक 5 meters आतां रेल्वे तुका कंडिशन घाता हिंगसोन हिंगा कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना आमकां आनी 5 मीटर सोड आनी कन्स्ट्रक्शन कर अरे दोडे फोडले तुमचे कितें बेलसांव सांबाळटाय तुमकां पयलीं तुमी सांबाळाय आनी तुमकोडे तर जाता म्हाका हेजेर डिबेट घेयाय हांव हुंच्याय ऑफिसरां हुंच्याय हे कोडे हे कोण मनीस आहाय ते कोडे डिबेट घेवपाक तयार आहा विथ एविडन्स ही आतां मुखार तर गेलो हे कितें म्हणटाय ते हे कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्लें कितें ते वर्क डबल ट्रॅकिंग कर्नाटका 2011 to 2020 2011-2012 हे काम कॉमेस जाल्लें आनी तेन्ना इट वॉज ड्युरींग टेन्युअर काँग्रेस MP श्री फ्रांसीस शार्दीन काँग्रेस CM दिगंबर कामत मागीर Sri Digambar Kamath is on record saying that double tracking is necessary for Goa. अरे तुम्ही अन्नाडी आज आमच्या MLA किती उलयताय रे MLA कितें करपाक शकता आज MLA जेन्ना 1.5 ओ कितें पाथवे दी म्हूण तांकां मागिल्ल्या रेल्वे कडेन आनी आज थिंगा रेल्वेन RVNL काम चालू केलां तांकां पाथवे दिवपाक डिप्युटी कलेक्टरान सांगलां तुमी तांकां वाट दियाय
दिस इज हंबल रिक्वेस्ट. अरे रिक्वेस्ट करे, तुम्ही दादागिरी कोणा काय? तर दादागिरी केल्यार तुमकां कांय जावपाना. तुम्ही डबल ट्रॅक नाका म्हणून तुम्ही पंचायत पॅनल हाडले. रिजायन दीस पंचायत पॅनल. आज सरपंच मागवता लोकां पासत की आमकां वाट दियाय, ह्या लोकांक आपल्याची वाट दियाय. तुमी ते आतां दोन कुशीन उडयताय. तेजे म्हाका रिप्लाय दिया. हांव रिप्लाय मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान की ही नांवां 114 कितकोन येयली ते म्हाका रिप्लाय दिवपाक जाय. जर तर तांकां डॉक्युमेंट्स नाय. आतां इतले डिप्युटी कलेक्टर सांगता ओके आय कॅन स्टॉप वेन यू गेट द स्टे. इज द लॉ मेकर, लॉ ऑफिसर. सो तो सांगता तुम्ही स्टे हाडय. तुमकी स्टे कित्याक मेळना? यू डोंट हॅव ए रायट. आतां दुसरें दाखयता तुमकां की सी देर आर प्रॉपर्टीज. आमकां MLAन म्हाका सर्वेयर दिलो. सी दिस इज सर्वे नंबर 69 /2. हिचो एरिया, ही एरिया आमी मेजली. ही मेजली जाल्यार ही एरिया रेल्वे भायल्यान आहा आनी हिंगा बाउंड्री स्टोन आहाय. ह्या लोकांक हांवें आपयल्या वेलसांच्या. बाबा म्हणलें तुमी जगोना काय, पयलीं आमी सर्वे हाडया. मेजया. ती म्हणला आमकां सर्वे हाडपाक पयशे न्हय. सरान सर्वेयर दिलो, एडवोकेट दिलो आनी आमी ही मेजिली. आनी आज हांव चॅलेंज जाता हे कोण गोंयचे राखणदार म्हणटाय तांकां आनी हे कोण येता भायले येताय तांकां, तुमची प्रॉपर्टी तर हे रेल्वे भितर आहा. हांव उबो रावता. म्हाका MLA नाका, म्हाका कोण नाका, म्हाका लोक नाका. हांव उबो रावता आनी बंद करता. तुमी दाखोवया हुंची प्रॉपर्टी रेल्वे भितर आहा. सो लोक सॅटिस्फाय जालो आनी लोकांक कळ्ळें येस बाबा म्हणपाक लागली आमची प्रॉपर्टी भायर आहा. आमी हिंगा तांकां हातोर घालपाक दिले. अरे तुजे प्रॉपर्टी भायर आहा आनी ह्या लोकांक तुमी नाका मिसलिडींग कोताय. सो तुमकां तरी कितें कायद्याचेर जाय हांव खुंयच्या वखद रेडी आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी तांकां कंडेम कोता. तेंचे पडते एक्ट केले ते भायर सोन येयन. तुमकां जाय मुजबोले केन्नाय ये. आज काँग्रेस लिडर मोकोडे ही फायलेच्यो कॉपी घेवन गेले. काँग्रेस हांव तेजें नांव सांगना. सिनियर लिडर म्हाका म्हणपाक लागले हे काँग्रेसमॅन येताय आनी कितें कोताय. रोखडेच तुके कितें? हांवें म्हणलें सर हांव कांय तुमकां सांगना. तुमी एक फायलीची झेरॉक्स मारे आनी तुमी व्हराय. 3 कॉपीज मान तेणें वयले काँग्रेस लिडरांनी आनी हे येताय पळय लोकांक फटोवपाक. आनी हांव इतल्या लोकांक सांगता तुमकां कितें जाय MLA गे ऑफिसान येय, आमी तुमचे बरोबर येताय. तुमगे प्रॉब्लेम आमी जाणय. तुमकां रस्तो जायो, लोकांक रस्तो जायो. सो रस्तो दिवपाक न्हू डे 1 सावन तो लोक म्हाका फोन कोता. हांव सराक फोन कोता कित्याक एक रोखडें जायना न्हू. तेणें सांगिल्लें आमी तुका दिता आनी आज काम चालू आहा थिंगा. तुमी डबल ट्रॅक बंद करून दाखोय. सो दीस इज माय से तुमगे सायडीन. आनी देखून हांव परतूनय तांकां सांगता तुमकां चॅलेंज जाता. हांव सादो मनीस. तुमी हे म्हाका डिबेट करे. देव बरें. डबल ट्रॅक नाका. म्हाका डबल हांव तुमकां सांगता न्हू डे 1 2022 हे पेटिशना बराबर पोस्ट मनीस हांव मरे. ते आज दीस पडे ते गोंयान आसले, ते दुबाय कुईट आसले, ते केदो येयले रे. पंचायतान पयलो हांव हे लोकां बराबर आनी मुगेली डिप्युटी सरपंच सून आसली. त्या टायमार हांव सर्वे करता आसतना बंद करपाक पयलो नंबर तुमगे रिकॉर्डाचे ऑन रिकॉर्ड हांव दाखयता. आमकां डबल ट्रॅक नाका बट इट इज सेंट्रल. आनी दुसरें सांगता ह्या अन्नाड्यांक लोकांक त्रासाक नाका. हाल्या हिंगा एक एक्सिडेंट जाता, एक रेल्वे वयता आनी एक एक्सिडेंट जाता. हे धोबे पोटाय आनी लोक डॅमेज जाता. कितलो लोक मतलो. एक रेल्वे तर हिंगा फोडली. thousands and lakhs of people will die. आनी कोणाचे ब्लेम येतले? हे धांवतले आपल्या गांवांनी. हे लोकांचे ब्लेम येतले. इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट आनी रेल्वे एक्ट आज कितें तर जालें हे त्रासां पडले. एक धोबो देखून तर पडलो तितून धोब्यान लोक आसतलो, लोक मतलो. तुमी रेल्वे गो हिंग होगाण कोनाकाय. तुमगे गांवांत कोताय ते आमी चोमाशे चोयले. देखून हांव लोकांक सांगता हेंचे बराबर मिसलीड जायना काय आनी त्रासां पडनाका. आज JCB जी चलयताली ती ऑलरेडी जप्त जाली. ते भायर ड्रायव्हर ते अरेस्ट जाले. अरेस्ट हे जावपा जाय आसले. सो हेंच हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान मेसेज दिवपाक. आनी तांकां तर कॅपेसिटी आहा. हे हिंग कोण येयन तमाशा कोताय तांकां मोको डिबेट करे. सर ते इशू सॉल्व करपाक वॉट इज द वे अशें दिसता? झगडपाचें काय एज्युकेशन MLA थ्रू कित्याक लागून झगडपाचें? रेल्वे डबल ट्रॅक बंद जावपाना हें आमी सांगताय. आनी कित्याक लागून बंद जावपाचें? MLAन सांगलोलें इफेक्टेड लोक आपल्या बोगले येय. ऑन रिकॉर्ड आहा. इफेक्टेड लोक गेल्लो, लिडर गेल्ले. अरे तुमी लिडर तुमगे लिडरशीप सोदताय. तुमी 5 जाल नाय, तुमी एक सरपंच जाल नाय, तुमकां कांय व्हॅल्यूज ना.
हिंग घेताय लोकांचे व्हॅल्यूज घेताय हांव लोकांचे म्हाका व्हॅल्यूज घेवपा नाका लोक म्हाका रात दीस फोन कोता बाबा आमकां बाट चोय रे कित्याक आमचो लोक तो म्हजो लोक तो गरीब लोक तो लोकांक येवदांसून येवदां वचपाक मुखार दाखयता तेणी हे भाशेन हे मारले रेल घायल्यो आनी लोक वेलसांवसून हेचो पंचायताक वचोन त्या वचून फास्ट जावपा जायना सो लोक म्हणपा लागलो चोय रे आमकां त्यो बंद करा म्हाका कांय जायना हांवें सरा सांगिल्लें सरा आपयलो सरान रेल्वे मनशांक आपयलें आनी तुमी वचोन चोय थिंगा हें बंद दवरलें येदोसो गॅप दवरलो लोकांक वचपाक हें कोण केलें हे येयले मडगांवसून फोंडेसून हे लोक येयले आमच्या MLAन केलें सी केसलें कामान यू वॉन्ट रिक्वेस्ट जर केलो सगळें काम बरें करून जाताय डबल ट्रॅक बंद जावपा ना हांव डबल ट्रॅकाचें सांगना पूण लोकांचे पांय वाट लोकांक चलपा जायना सिनियर सिटीजन आहाय तेंकां कितें करया आनी लॉज दिसत म्हाका सांगपाक हे गोंयच्या राखणदार म्हणटा तेंकां भायर उडयले आनी 10 जाणांची कमिटी काडली लोकांक तुमी भायर उडयले तुमी नाकाय आमी चोयताय ओवर ब्रीज करपाक आनी कितें करपाक आनी तरी तुमी येताय म्हळ्यार ही लॉज वेलसांव गेटी कडेन हांगासर आसात आनी तुमकां खबर आसा 1-2 दिसां पयलीं हांगासर भरपूर एजिटेशन हांगासर ह्याच लुगार जालें आनी आतां आमच्या भावान सर रोकोजीन तशें आमच्या बाब एलिस्टनान तुमकां ऑलरेडी कितें आहा तें सांगलेलें आसा आनीक जेन्ना हो एजिटेशन जालें तेन्ना जायतो हांगासर बोवाळ जालो आनी जेन्ना हांव पणजे आशिल्लो आनी तेन्ना हांव सेमाबोले आहलो तेन्नाय म्हाका कडेन आमचे मिडिया डिस्कस करपाक येताले म्हाका कडेन बायट घेवपाक येताले तेन्ना हांवें ताका इतलेंच सांगलें हो हांव प्रेस घेतलो आनी तेजे उपरांत म्हाका कितें हांव सांगतलो कित्याक वेलसांव कितें जालें तें म्हाका खबर ना कित्याक हांव पणजे हांव बरो बिजी आहलो आमचे जे मिटींग आहली तेचेरूच हांव उरलो आनी म्हाका हांगासर कितें जालें तें म्हाका खबर नासली ताका लागून म्हाका मिडिया देखून कितलेशे हांव धांवता अशें म्हणून दाखोवपाक लागले पूण तें तशें आसोंक ना ताका लागून मुद्दम हांगासर आमी बायट दिवपाक हांगासर येयल्ले आसा आनी सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां खबर आसा हो इशू आयचो कालचो न्हू हो कितलेच वर्सांचो हो डबल ट्रॅकिंगाचो इशू कितले वर्सांचो कितले MLA मिनिस्टर जावन गेले ह्या इशूआचेर पूण आयज पासून हो सॉल्व जावंक ना आनी हें कारण म्हटल्यार लोकांक जाय हांवें केन्ना म्हणोंक ना बाबा म्हाका डबल ट्रॅकिंग जाय कोल जाय केन्ना म्हणोंक ना हो इशू हांवें कितलेय फावटी आमच्या गांवच्या लोकांक सांगले आनी रकोजीन सरान सांगला ते प्रमाणे जे इफेक्टेड पिपलांक देखून हांवें म्हज्या ऑफिसान आपयलें आनी तेन्ना आमची एक मिटींग जाली डिस्कशन जालें जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना बाबा ते इफेक्टेड पिपलाक तुमी कितें प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय कशें करपा जाय तें हांवें विचारलें तेन्ना ते एकूच म्हणपाक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंगूय नाका अरे डबल ट्रॅकिंग सोल्युशन तर कितें काडपाक जाय न्हू तुमी सोल्युशनूय काडपाक सोदना डबल ट्रॅकिंग नाका डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी आतां डबल ट्रॅकिंग आतां आमच्या गोंयांत कितले किलोमिटर आहा 75 किलोमिटर सुमार आहा आमचे कॉले टू वास्को 75 किलोमिटर आहा आनी हे 75 किलोमिटर आमचो कोर्ताली कांसावली टू वेलसांव फकत 5 किलोमिटर आसा 5 किलोमिटराचेर हें काम आमचें हांगासर चालू आसा आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून हें काम कंप्लीट जावपाचें उरोंक ना बाकीचे 4 किलोमिटर ऑलरेडी जाले आनी 75 किलोमिटर म्हणटा तें कॉले टू वास्को म्हणटा तें ऑलरेडी जाल्लें आसा इल्लेशें आमचें इल्लेसो उरलो आहा आनी हे प्रॉब्लम आमच्या लोकांक हांव जाणा आतां आमच्या भावान सांगला ते भाशेन थोडोसो आमच्या लोकांक 4 ते 5 घरांक आमकां प्रॉब्लम आसा रोडाक ते देखून आमी प्रॉब्लम सॉल्व करया पळय हांगा पळय मरे हांगा पळय 2-3 घर आहले ताका चकट टायल्स घालून पळय लोकांक वचपाक दिले वे दिली सेम पळय ऑपोजीट म्हाका दिसता एक 300-400 मिटर सुमार म्हाका दिसता ताका वे जाय ती बरे भाशेन करून दिवपाक जाता न्हू इतले व्हडले एजिटेशन करपाक गरज आसना बाबा आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लम वो रोडाचे रायट ऑफ वे प्रॉब्लम हो सांगाय न्हू सगळो मिक्सअप करूं नाका दोनूय सायडी मिक्सअप करूं नाका मिक्सअप करून केलें जाल्यार मागीर सगळी प्रॉब्लमूच जातली आनी लोकांक मिसगायड करूं नाका लोकांक जाय वे जाय पाथवे जाय पाथवे हे आमकां रेल्वे कडेन आरबीआयन लागलो उलोवन आमचें सॉल्व करपाक जाता न्हू आतां ऑलरेडी आमी सांगून ताका ऑलरेडी पाथवे स्टार्ट केली पूण सांगपाक जाय न्हू आतां सरपंचान तेन्ना जेन्ना इफेक्टेड पिपलां आपयले तेन्ना सरपंच जाल्ले आमचे वेलसांवचे सरपंच जाल्ले आनी सरपंच देखून सांगूंक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका
पूण जेन्ना काल पयर आमी तेगेलो बायट पळयता ती म्हणून लोक केन्ना बरो ना जावपाक शकता कितें जावं ताका वे ना काय म्हणटा ते दुसऱ्या हाजेर ओडून काडटा अरे सरपंच हेड ऑफ द फॅमिली तुम्ही हांगासर सांगता बाबा आमकां विलेज पंचायत हेड ऑफ फॅमिली सरपंच विलेज ते सांगता बाबा लोकांले प्रॉब्लेम सॉल्व करा केन्ना कितें जावपाक शकता आमगे ओल्ड एज लोक आसा ताका वे दिवपाक जाय ते ना ते ओडून काडटा अरे हे कितें तुमकां कितें सांगोक सोदताय लोकांक कितें सांगोक सोदताय तुमकां जाय कितें ते जाय एक्चुअली तुमी बसोन सॉर्ट आउट करा न्हू डबल टॅकेचे वे जाय मरे वे करून दिया बरें सांगला बरें वे करपाक आनी वे हेजेर पयलीं करून दिवना आनी हेजेर आमी वेलसांव देवन आमी 100% आमी ऑलरेडी 90% आमी जाल्लो आसा मरे आतां पावस काबार रोखडो ओपन करपाचें आसा हे तुमकां जाय कितें लोकांक मिसगायड करूं नाका आनी लोकांक बिश्को हांगासर दुसरे हाडून हांगा मिसगायड करून लोकांक चाडून घायनाका हे म्हजो रिक्वेस्ट सिटीज जो झालो तेजेर कितें म्हणटा जे भशेन हांगा जाले थोडे लोक तुमचे बद्दल उलयताले एमएलए एमएलए स्वता एमएलए पळय आतां येयलो मरे सायडीन देखून येयला मरे त्या हांव पणजे हाल्लो पणजे आतां हांव येयला मरे हांव ना म्हणलें कितें हांव हांगासर मोटरसायकलीन भोंवता कळ्ळें तुका हांव वेलसांव येयलें जाल्यार मोटरसायकल आतां मोटरसायकल म्हाका पावस पडला ना मोटरसायकल दिक दवरली आनी मातशी गाडी आपयली पावस पडला म्हणून म्हाका सांगा मरे हांव मरे आमकां रिक्वेस्ट आनी इफेक्टेड पीपल आम इफेक्टेड आहा तेका आमी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवपाचे न्हू हो इश्यू केन्नाचो रे हो आयचो पयचो एक दुसरे आहाय ते लिडर आहा ते सांगता मरे हो पयलींचो इश्यू म्हणून न्हू हो कितले जाता सरान सांगलें 2011 मरे आनी हांव येयला हांव 22 येयला मरे हेच्यान पयलीं सॉल्व कितें जावं ना आनी इतलो हे डबल टॅकिंग इतली हें जाता 75 किलोमिटर कंप्लीट जाता फकत उरला आमचो हाफ किलोमिटर सुमार उरला हे कितें बंद जावं शकता एटलीस्ट आमी लोकांक सोल्युशन बाबा कितें जाय तें सोल्युशन काडून आमी ताका वे दिवपाक जाय न्हू हे आमचे हे न्हू तांकां मेसेज कितें दिवपाक सोदता जे लोक आयले आनी तुमच्या नांवार बोवाळ घालताले अरे मेसेज कितें आज सरान सांगलें ते पळय तोच पळय सिनियर सिटीजन चॅलेंज करता कळ्ळें तुका न्हू तूं चॅलेंज येयाय मरे तेजे बगले तूं चॅलेंज कितें येना तेजे बगले तूं येवन हंगामा करता हेजिटेशन करता आनी वयता तुमकां एकूच सांगता जाय जाल्यार तो रेडी आहा तो चॅलेंज करपाक तुमकां डिबेट करपाक या मरे तेजे बगले जालें प्रॉब्लेम सॉल्व न्हू सो यू आर विथ द पीपल लोकांक हेल्प करपाक तुम्ही 100% आमचे लोक इफेक्टेड पीपल आतां न्हू तेन्ना तुमी मिडिया आहाय मरे तेन्ना आमचे हितून जालें तेन्ना तुमगे हॉलान जालें तेन्ना तुमी आहाय मरे तें सांगू तुमकां हांवें तें सांगो ना ते म्हणटा डबल टॅकिंग नाका जाल्यार आनी कितें ऑलमोस्ट 75 किलोमिटर जालें मरे मागीर मुगेलो एक रिक्वेस्ट बरे भाशेन आमी कितें आहा तें आमी सॉल्व करया लोकांचो वे कितें आहा तो आमी सोदून काडया ऑलरेडी आमी तेका सांगलेलें आसा आनी परत डिस्टर्ब आनी करनाका ती वे आहा ती आमी लोकांचे आहा तें सॉल्व करून दिवया जर मिसगायड लोक जाले जाल्यार कितको परिणाम जावं शकता वॉट कितें जावं शकता म्हणटा पळय परिणाम जावपा म्हणल्यार आतां फुडें कितें जातलें हांव सांगूंक शकना न्हू पूण आमी बरे भाशेन केलें जाल्यार हें बरे भाशेन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता न्हू रेल्वे कडेन उलोवन काम करून रेल्वे उलोवन काम करून आमी घेवपा जाता न्हू आनी करून घेतला न्हू आमी आतां कितले काम करून घेतला न्हू पूण ताका उलयनासतना कशें जातलें उलयल्यार जातलें न्हू तें सो आतां कालचो पळय सरपंच देखून सांगता बाबा तांकां रायट ऑफ वे दिवचें म्हणून पूण हे ओडून काडटा हें कितें आनी ताका रिक्वेस्ट आसा म्हजे तांकां म्हाका बाबा बरे भाशेन सॉल्व करून हें प्रॉब्लेम हांव थोडें एड करपाक सोदतां आतां कॉमन्सेशन रेल्वेन कॉमन्सेशन पेड केलां कोणा पेड केलां आनी जी एक्वायर केल्या जमीन तांकां पेड केलां कॉमन्सेशन 14/6 जून 2021 to 2023 फर्स्ट कॉमन्सेशन क्रोज ते पयशे कोणे वेलसांग घेयल्याय हो क्वेश्चन नंबर 1 दुसरें आतां सेकंड एक्विजिशन येयलें रेल्वे आपल्या जाय ते एक्वायर कोता आनी 28 फेब्रुवारी 2025 सेकंड कॉमन्सेशन सो लोक वयता मरे आपल्याक पयशे दियाय म्हणून हे हो लोक न्हू तो डबल ट्रॅक नाका म्हणटा तो जे झगडटाले ते आज कित्याक दिसपणाय रे एज अ सोशल वर्कर न्हू देवानसोन आहा आनी देवानसोन लोकां बरोबर आसतलो कित्याक लोकांन आमकां आपल्याचो मोग दिला लोकांन आमकां इलेक्ट केले पंचायत लेवलाचेर आज पासून मुगे चेडो पंच आहा हे पांचूय जालें ना कोणूय जालां आनी कोण एक बोट सदांच आसना बसले जाल्यार ते केसो टायटल घेवन येताय तेंचो आर्टीचो टायटल
हो पार्टी टायटल कितको न्हू तांकां पार्टीन टायटल दिलो लोकांनी दिलो ना हो पार्टी टायटल आमच्या वेलसांव चलचो ना वेलसांव हांव सदां सांगता वेलसांव शिंकलो मनीस आसले पयलो जज जालो ब्लास सोजा पोर्चुगेज टायम जातकूच क्रिमिनल सिवील वास्को कोर्टान ब्लास सोजा पयलो गोंयचो वेलसांवचो जज जालो कितले कार्डिनल जाले कितले लॉयर जाले कितले डॉक्टर जाले आनी हे आमकां भायले मनीस आमकां वेलसांवची गरज ना तुमकां मरे आमच्या गोंयच्या लोकांक न्हू आतां ते दिसा एजिटेशन करूं येयलेले न्हू तुमकां एक प्रूफ दाखयता कळना तुका ज्या बद्दल विजय सारडेसाय उलयतालो आमचे MLA रिजायन कर म्हूण सो हो व्हिडिओ मातसो तूं आयकाय पयलो 2022 कितें इश्यूज आशिल्ले आनी 2027 कितें आसा धरया आमी नंबर 1 कोळसो 22 आशिल्लो 27 आसा वाडला कोळसो बंद जायना रिजनल प्लॅन 22 नाशिल्लो 27 ना डबल ट्रॅकिंग जे काँग्रेसीन सुरवात केल्लें ते BJP आतां फुडें व्हरता सो हो पॉयंटाचेर हांव उलोवपाक सोदता जे काँग्रेसीन स्टार्ट केलो ते BJP मुखार वता आनी काँग्रेसाचे मनीस येवन हिंगा झगडो ते आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका हेजे वयल्यार गोंयच्या लोकांक हांव आन्सर मागता तुमकां दिसता येताय ते सगळे तो आमगे हेका डबल ट्रॅकिंगा मोगा न्हू ना 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 येताय आपणागेल्या फायद्या हांव आख्या गोंयच्या लोकांक मागता चिताय हो क्वेश्चन मार्क घालता आनी हांव हिंगा काबार करता मेन म्हणटा हांगा MLA बरो आयिल्लो आतां काल लास्ट 10th आय थिंक 10th ऑफ ऑगस्ट जे कितें थिंग जाल्लें ते आय ऑल्सो डिडंट लायक कित्याक ते बेजलेस एलिगेशन घाताय आनी बेजलेस एलिगेशन घाल ते म्हाका पर्सनली फील जालें की आमी आमगेलो रियल पोजिशन कितें आहा तो आमी दाखोवपा जाय म्हण फॉर द पब्लीक सो हे सेम प्रोसेस हे कितें जालो तो आमगे कांसाले जाल्लो तर आमगेलो इट मातशे मोर कितें म्हणटात एक्सपेन्सीव प्रोजेक्ट आमगे MLA एप्रोच जायन थिंग जाल्लो आहा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्लो अंडरपास सो थिंगाय हें जाल्लें आनी थिंगाय म्हाका दिसता न्हू सारकें कन्फर्म ठीक सेम कॅरेक्टर्स थिंगा तेय पिक्चरां आहाय सो ते थिंग मुवी थिंगाय जाल्ली तुमी तेदो जाल्ले तुमकां खबर आहा आनी तें हेज्या व्हड हिट जाल्लें पिक्चर म्हळ्यार तें सेम एटेम्प्टेड हिंग केला म्हणजे आमकां दिसता म्हणजे आमी बसोन उलयले तेशें कोन्न सराचेरूय बेश्टी बेजलेस एलिगेशन घालप इट इज नॉट रायट सो आमी कितें रियल सिट्युएशन कितें आहा तें रियल सिनारियो कितें आहा तो पब्लिकाक दाखोवपा जाय न्हू सो तें आमी एक्सप्रेस करपाक आमी जे आमचे इफेक्टेड पिपलांची तेगे डिमांड लोकल डिमांड आसला ती घरां आसा ही पाथ वे करून दिल्ली आसा पळय एक चॅकेटल्स घाले सारके फुडें म्हाका एक 200 मिटर्स तर एक पाथ वे आहा चड लांब आसा ही फूल आसा पळय ही आसा फूल दाखय न्हू मातशें झाडां येयल्या फूल ते हो पळय कोण चलोन वयता पळय सारको पळय कोण चलोन वयता न्हू थिंगा देखून ती फुडें देखून आसा ती पळय सारकी पाथ वे फुडें तेच भाशेन हो आमचे तें रेल्वे सांगून होय आमकां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाता न्हू सेम पळय ओवर रायट सायड आनी ओवर लेफ्ट सायड हांगासर सेम पाथवे केली लोकांक वचोंक मेवलें न्हू हो आमचो लोकांचो फकत लोकांक वचपाक येवपाक वाट जाय पाथवे जाय ही आमी आतां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमी लोकांक तर आमकां सांगलें बाबा अशें करून ऑलरेडी तेणें काम स्टार्ट केल्लें आसा ते दीस जाले तुमकां दुखले दुखलें म्हणल्यार पळय दुखलें म्हणल्यार हांगासर येता उलयता वयता एटलिस्ट हांगासर डिस्कस करून हें करून तें करपाक जाय न्हू तुमी पॉलिटिकली खंय हाडून मिक्स अप करनाकाय लोकांक मिसगायड करपाक सोदनाकाय म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तें कळ्ळें तुका आनी बरे भाशेन केल्यार बरे भाशेन जाता न्हू दुसरे कोणेन केला मरे आमी दुसरे कोणेन केला मरे आनी हें करपाक जाय नासलें सांगल्यार जाता न्हू आनी कितें 4-5 घरां आसा ती 4-5 घरां बाबा हेंकां येवपाकूच जाय 4 जावन एक तेंकूय जावन म्हण लोकांक वे जाय न्हू एक तेंकूय घर आसली म्हण वे जाय ते तुमी मान्य करता अरे वे जाय न्हू वे ना कशें जातलें आमी सॉल्व करून दिता न्हू तेका हार्वेनाल उलयन आमच्यान करपाक जाता न्हू तेजी सरपंच जेन्ना म्हणटाली की तांकां वे जाय ते सरपंच सांगता मरे हेड ऑफ द विलेज सरपंच रिक्वेस्ट करता आनी ते दुसरे आतां ते सरपंचा ओडून ओडटा म्हणल्यार हें कितें सरपंच रिक्वेस्ट करता रायट ऑफ वे दिवची म्हणून पूण ते नाका म्हणटा म्हाका दिसता ते म्हणटा डबल ट्रॅकिंग नाका अशें कितें म्हणटा काय दिसता म्हाका मिडियाचेर हांव बारीकशे पळोवन अशें कितें म्हणटा अरे कितें लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पयले लोक ती इफेक्टेड पीपल कितें फाल सकाळीं केन्ना कितें जावपाक शकता आनी पळय ते दिसा जालें हे पळय फाल सकाळीं तांकां येवपाक वे जावपाक ना जावपाक जायना आमच्या वे आसपाक जाय न्हू वे हाल म्हणटा आमी लोकांक प्रॉब्लम सॉल्व आमी हॅप्पी जालें
एक आमदार असो JCB जर चडटा दुसरो लिडर ते JCB चलयता. आतां सांगला ते आमी रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगला ते भाशेन हांगा कार्निवाल फ्लोट जाला अशें म्हणटा मरे. हें कितें हांव नको पळय कितें आसता मरे, आमच्या गांवान येवन सांगता पूण दुसरे सगळे MLA मरे एक कॉन्स्टिट्युएंसी एक प्रॉब्लम आसतात, फेस करचो पडटा. जेन्ना आपले आसतना दुसऱ्या दाखोवपाक जायना. कळ्ळें तुका न्हू, आपलेंय पयलीं चोवपाक जाय. तुमी लोकां भायर रावपाक जाय. आमी रावता भशेन आमी रावता, आमी आहाच. कळ्ळें तुका, तुमी लोकां भायर रावपाक जाय. येवन दुसरे कडेन येवन ती फटाश फोडपा नाकाय. कळ्ळें तुका न्हू.